Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. Welcome to English class. Today, we are going to talk about procedure text. Okay, before that, have you ever edit photo to post on social media? Or have you ever made food like fried rice or drinks like dalgona coffee or milkshakes? Jadi, pernahkah kalian mengedit foto untuk dipost di akun sosial media? Atau pernahkah kalian membuat makanan seperti nasi goreng atau minuman seperti dalgona dan milkshake? Tentunya, itu semua dilakukan dengan langkah-langkah atau ada prosedurnya. Nah, what is procedure text? Okay, procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian langkah. Kemudian, the communicative purpose of this text is to describe how something is made through a sequence of actions or steps. Jadi, tujuan komunikatifnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dibuat melalui langkah-langkah. And then, there are three generic structures in the procedure text. Ada 3 struktur umum dalam teks prosedur. The first is goals or purposes. Yang pertama adalah tujuan atau maksud. Ini biasanya terletak pada judul dari teks prosedur. Contohnya, how to make fried rice, how to make dalgona coffee, etc. And then the second is the materials or tools. Yang kedua adalah bahan atau alat yang digunakan. Contohnya bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat nasi goreng atau dalgona coffee yang tadi ya. Dan yang ketiga, the third and the last are steps or methods. Jadi, yang ketiga, generic structure-nya adalah steps atau langkah-langkah. Langkah-langkah dalam membuat nasi goreng, dalam membuat dalgona coffee, dan lainnya. To know the text that we read is a procedure or not is so simple. You can read the title. If the title is started with how to make or how to use, it can be certainly divined that the text is procedure text. Jadi, untuk mengetahui teks yang kita baca adalah prosedur teks atau bukan, itu sederhana. Kalian bisa membaca judulnya. Jika judulnya how to make atau how to use, nah itu bisa didefinisikan sebagai teks prosedur. Okay, next. Definition of procedure text. Procedure text is first, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. For example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Jadi, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi manual, seperti misalnya bagaimana menggunakan video, komputer, alat perekam, mesin fotokopi, dan fax. And then second, the text
that instruct how to do a particular activity. For example, recipes, rules for games, science experiments, road safety rules. Jadi teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, resep, aturan untuk permainan, eksperimen sains, aturan keselamatan jalan raya. Okay, the third is text that deal with human behavior. For example, how to live happily, how to succeed. Artinya, teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya, bagaimana hidup bahagia, bagaimana caranya agar menjadi sukses. Gitu. Okay, next. Generic structure and purpose of procedure text. Nah, generic structure of procedure text, there are, first is goal. It contains the purpose how to make something. Jadi, goal itu berisi tujuan bagaimana membuat sesuatu. For example, how to make fried rice, how to make dalgona coffee, ya seperti itu. Yang kedua, generic structure yang kedua yaitu material or ingredients. This part describe the elements we need to make something. Bagian ini menjelaskan tentang unsur-unsur yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. For example, the material to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, etc. And the third is steps. Generic structure yang ketiga yaitu steps. This part describes the sets of instruction. Jadi, bagian ini menjelaskan seperangkat instruksi. For example, first, wash the tomatoes, onion, blah blah blah. The second, cut the onions become slice. Jadi ini berisi suruhan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian, purpose of procedure text is to explain or tell the reader how to make, how to operate, how to do something through a sequence of action or steps. Jadi, tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan atau memberitahu pembaca bagaimana bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. And then, language features of procedure text, unsur kebahasaan yang digunakan dalam procedure text, yaitu yang pertama, the first is use adverbial of sequence or using temporal conjunction. For example, first, second, third, the last. Ini biasanya ada di step ya. Suruhannya kita itu pertama harus bla bla bla, kedua bla bla bla, ketiga bla bla, and the last. And next is use command or imperative sentence. For example, put the noodles on the blah blah blah, cut the onion, wash the tomatoes, and so on. And the third is using adverbials or adverbs to express detail the time, place, manner accurately. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Untuk keterangan waktu yang lebih spesifik. Dan the fourth, using action verbs, such as make, take, boil, cook. And the last is using simple present tense. Jadi procedure text ini menggunakan simple present tense. Okay, and here it is the example of procedure text. How to make an omelette. So this is the picture of
omelet ya yang sudah jadi. Nah, di sini itu how to make an omelet, generic structure yang pertama yaitu goal sebagai judul ya. Kemudian the next generic structure yang kedua yaitu ingredients atau bahan atau alat yang digunakan untuk membuat omelet. Nah, di sini ada 2 eggs, onion, garlic chili if you like spicy, salt, vegetable oil, tomatoes, or optional. Sesuai selera gitu ya, tomatosnya. Kemudian, generic structure yang ketiga yaitu steps. Nah, ini berisi langkah-langkah untuk membuat omelet ada di sini. Jadi, firstly, cut into pieces the garlic, onion, and chili. Second, break the egg into a bowl. Third, put the garlic, onion, chili, and salt into the bowl. Then, mix them gradually. The next steps, heat a frying pan. After that, pour the dough into the frying pan. Wait until it looks yellowish. Next, lift using spatula and put it in a plate. Then, slice the tomatoes and put it in the same plate. Finally, omelet is ready to serve. Okay, in the steps we can see here is firstly, second, third, then. Itu merupakan language feature dari prosedur text adverbial of sequence. Ada first ya, ada second, third. Kemudian use command. Ada instruksinya. Seperti cut into pieces, potong menjadi beberapa bagian gitu. Ada instruksinya. Kemudian using simple present tense ya. Ini cut cirinya, break, terus put, mix, etc. And then using action verb like pour, cut, slice, and so on. Okay, so berarti di video kali ini kita sudah memahami text procedure ya. Okay, that's all my explanation about procedure text. Thanks for your attention. Stay safe and stay healthy ya everybody. I will see you next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.